नमस्कार बंधुरा आमी स्वप्ना उपाध्याय आमार चैनल रान्ना रेसिपि एंड आवर लाइफस्टाइलेर पक्ष थेके सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब एई प्रचंड गरमे हालका पातला सब्जिर एकटा झोल रेसिपि। निरामिष एई रेसिपिटी बानानोर जोन्नो एखाने निये नियेछि आलू टुकरो टुकरो करे केटे आर निये नियेछि एखाने सजने डाँटा भालो करे खोसा छाड़िए निये नियेछि एखाने टमेटो टुकरो करे केटे आर आछे एखाने बेश किछुटा परिमाण मटरशुटी। मशलार जोन्नो एखाने निये नियेछि एकटा मिक्सिंग जार। एबार एर मध्य दिये दिচ্ছি हाफ चामच गोटा धने आर दिये दिচ্ছি एकदम अल्प करे सादा तिल आर दिये देब एर मध्य अल्प करे पाँच फोड़न, ताते करे तरकारिटार मध्य एकटा सुंदर स्मेल आसबे आर खेतेও भालो लागबे। दिए दिচ্ছি गोटा जिरे हाफ चामच आर दिए दिलाम एर मध्य बेश किछुटा परिमाण आदा टुकरो करे केटे, कयेकटा काँचा लंका स्वाद मतो काँचा लंका दिए दिएछि, दिए दिচ্ছি परिमाण मतो जल। एबार एटाके भालो करे मिहि करे पेस्ट करे नेब। एदिके आगे थेकेई बेश किछुटा परिमाण छोलार डाल भालो करे दो तीन बार जल पाल्टे धुए जल दिए भिजिए रेखेछिलाम। प्राय एक घंटा धरे एटाके भिजिए निয়েছি। एबार एकटा बड़ो मापेर मिक्सिंग जार निये निয়েছি छोलार डालटाके भालो करे पेस्ट करे नेब। अल्प करे जल दिएছি आर दिए दिलाम स्वाद मतो काँचा लंका, लंकाटा कुचो करे दिएছি आर दिए दिलाम कुचोनो आदा अल्प करे, जाते करे एटा भालोभाबे ताड़ाताड़ी पेस्ट हये जाय डालेर साथे। अल्प करे सादा तिल दिए दिलाम, दिए एटाके भालो करे पेस्ट करे निते हबे आर दिए दिलाम स्वाद मतो लवण आर अल्प करे हलुद, समस्तटा भालो करे पेस्ट करे निते हबे। डालटाके भालो करे पेस्ट करे नेওয়া হয়ে গেছে। एबार हाफ चामच मतो कालो जिरे दिए दिलाम, दिए एटाके भालो करे एबार फेटिए निते हबे जाते करे छोलार डालेर बड़ागुलो बेश मचमचे हय आर खेतेও भालो लागे। डालटा भालोभाबे फेटिए नेওয়া হয়ে গেছে। एबार साथे साथे एगुलोके भेजे निते हबे। प्रथमे एकटा बड़ो मापेर कड़ाई बसिए दिएछि आर कड़ाइये दिए दिচ্ছি बेश किछुटा परिमाण सादा तेल। तेलटाके प्रथमे हाई हिटे भालो करे गरम करे नेब। एबार मिडियाम फ्लेमे रेखे गरम तेलेर मध्य बड़ार आकारे डाल बाटाटाके दिए भालो करे एपिट ओपिट लाल लाल करे भेजे नेब। बड़ागुलोर एक पिठ भालो करे भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। एबार उल्टे दिए अपर पिठও लाल लाल करे भेजे नेब और एटाके मिडियाम फ्लेमे रेखे भाजते हबे, ताहले बड़ागुलो भितर थेके भालोभाबे भाजाও हये जाबे। बड़ागुलोके दो पिठी भालो करे भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। एबार एगुलोके तेल झरिए नामिয়ে नेब और बाकी बड़ागुलो ठीक एकই भावे लाल लाल करे भेजे नेब। छोलार डाले समस्त बड़ागुलो भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। एखाने दिए दिচ্ছি आबारो किछुटा परिमाण सर्षेर तेल, तेलटा गरमই আছে। एबार फोड़নের জন্য দিয়ে দিলাম গোটা জিরে অল্প করে আর দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা। এবার ফোড়নটাকে কয়েক সেকেন্ড ভেজে নিতে হবে আর দিয়ে দিলাম একদম সামান্য পরিমাণে কালো জিরে। ফোড়নটা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করে কেটে নেওয়া আলু আর বাকি সবজিগুলো দিয়ে লবণ হলুদ দিয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ মতো লবণ আর পরিমাণ মতো হলুদ। লবণ হলুদ দিয়ে সবজিগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে আর মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। একটা ঢাকা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এটাকে ভেজে কষিয়ে নিয়েছি আর সবজিগুলো অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার পেস্ট করে রাখা মশলাটা দিয়ে দেব আর দিয়ে দেব অল্প করে মশলা বাটা জল। ভালো করে মশলাটাকে সবজির সঙ্গে 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নেব।
সবজি আর মশলা 2-3 মিনিট ধরে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে সবজিগুলোকে হাই হিটে ফুটতে দেব আর ভালোভাবে সিদ্ধও করে নেব। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি আর একদম সামান্য পরিমাণে চিনি দিয়ে দিলাম। নিরামিষ তরকারিতে একটু চিনি দিলে কিন্তু তরকারিটা খেতে ভালো লাগে। ঢাকা দিয়ে এটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাই হিটে ফুটতে দিয়ে ঘন করে জাল করে নিয়েছি। আর দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবজিগুলো ভালোভাবে সিদ্ধও হয়ে গেছে আর ঝোলটা অনেকটা ঘনও হয়ে গেছে। এবার ভেজে রাখা ছোলার ডালের বড়াগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে হাই হিটে 2 থেকে 4 মিনিট মতো ফুটতে দেব, যাতে করে তেল ঝাল মশলা বড়াগুলোর মধ্যে ভালোভাবে ঢুকে যায় আর খেতেও ভালো লাগে। সমস্ত বড়াগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার একটা খুন্তির সাহায্যে ভালো করে ঝোলের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ একটু রান্না করে নেব। তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপি সবজি আর ছোলার ডালের বড়া দিয়ে নিরামিষ ঝোল। এবার তরকারিটাকে একটা প্লেটে নামিয়ে নেব। এরকম ঝোল অবস্থাতেই এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। পরে একটু ঠান্ডা হওয়ার পর ঝোলটা আর একটু ঘন হয়ে যাবে, বড়াগুলো ঝোলটাকে অনেকটা টেনে নেবে। তাহলে বন্ধুরা দেখলেন তো কত কম সময়ে আর কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের এই নিরামিষ রেসিপি। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, যাতে করে আমার হাতের এরকম নিত্য নতুন রান্নার রেসিপির ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড হলে আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এটুকুই। আবার দেখা হবে আগামী নতুন পর্বে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।